Hi guys, good morning. All Draw Guide, September 24, 2025. 3D National, STL, Mindanao, Isil Visayas. Recap ko result gahapon guys, September 23. 2 PM result, 735. 5 PM result, 523. 9 PM result, 676. So gahapon guys, sa 2 PM result gahapon guys, nag-target tag last 2. Target talas to gahapon guys 735. Katong bisper na to na 3553. Nag-target taglas to guys. Congrats all winners. So 5 PM result guys. Nakuha na po na tong pairing na 35. So nagrumble ta na guys. 253 ato ana. So nakarumble na to. Ay mo kalimutan na guys pag mo sabay mo sa combination. Golden rule. Rumble first before target guys. Kay gahapon nirumble ta. 253 ato rumble. Congrats all winners. Sa 9 PM result guys. Atong 976 ato guys 976 gisindicate guys, gimog 676. Nag 3 hits unta tagahapon. So karon guys, September 24, mo target ta karon guys, mo ondas pa tabud ta. Target ta tag last to karon. Kaya tong last to, kuha permi sa 3D National, taga-adlaw ta daog sa last to guys Bisper 9889. Mo nitong una na pairing karon guys. Kaya mo daog na po tag last to karon, taga-adlaw ta daog last to. 9889. Katong dili mo sabay sa combination, paresig isa, magsuko sa 0, payon sa 9. 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988 ug 989. Kana guys Kaya atong pairing, atong bisper, kuha permi sa 3D National. Kaya ko ay pares na guys, 2 combination guys 2 combination sa 9889, all draw guide na ta guys. Basta all draw guide guys sa 3D National, 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. Basta all draw guide na guys Kana ko ay pares guys 789, 189 bisper, 9889, 2 combination, 789, 189 eskalera guys 789. Nakoy hatag na guide. Nakoy hatag na guide guys Kay gabi ang result gabi 676. So nagdoble. Pag guide gana guys, pag doble ang sunod na eskalera. So sabay sa gusto guys So pa-sure ta eskalera karon, 2 PM draw, 789. Pa-sure ta eskalera guys Kaya tong guide basta double ang sunod na eskalera. Guide only. Sabay sa gusto guys 789 pang 2 PM o all draw guide na ta. 2 PM, 5 PM, 9 PM draw. 789, 189. Ato na po na anggolon sa to angle guide guys. Kung ni angle ba na sa 789, 789. Kung ni angle ba na sa to angle guide, 789. Nara guys, 789. Kuha sa to angle guide guys. O si 189. Nara guys 189. Nakuha gyapon sa to angle guide guys All draw guide na ta guys. September 24. Ang bisper na to, target ta taga-adlaw sa last to. Taga-adlaw ta daog sa last to guys Sa 3D National, sa combination, sabay sa gusto. Mondas pa ta karon, mo rumble ta, mo target ta 789, 189. Sabay sa gusto guys, walay sure win. Positive mindset equals winnings, pero taga-adlaw ta daog last to sa combination, mo daog pud ta guys. Undas pa trambol. So atong sunod na guide, kana atong sunod na guide guys Sunod na guide, bisper 9559. Gwapo ka na pairing guys bisper 9559. Katong dili mo sabay sa combination, parisig isa, magsugod sa 0 payon sa 9. 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 o si 959. Kana guys katong dili mo sabay, kamo na bala magpares ana. Kaya tong pairing, kuha permi sa 3D National, mo target pa jud tag last to guys. So ako ipares ani, duha ka combination guys 2 combination sa 9559. Sabay sa gusto guys. Kanira guys 695, 895. Guwapo ka na pairing guys bisper 9559, 695, 895. Ato na po ni anggolon karon guys. Kung ni anggol man sa 695,
695 nara guys oh. 695 kuha sa to angle guide og si 895 nara guys 895 kuha sa angle guide og si 695 kuha gyapon sa to angle guide guys ha. All draw guide na ta guys September 24 mo target ta putag last to karon mondos pa tag combination mo target tag combination karon guys. All draw guide guys ha. Bisbik sa guide STL Mindanao Isil Visayas sabay sa gusto guys. Kay karon adlaw mudaog na punta guys ha. So gahapon i-recap ko gahapon guys ha. Nara gahapon guys oh. Sa 2 PM result katong bisper na to na 3553 nag-target tag last to guys. So atong last to taga-adlaw jud ta daog sa last to guys ha. Sa nakasabay ana congrats all winners. Sa 5 PM result 253 akong gihatag gapon 253 so golden rule, rumble first before target. Daog tag rumble na guys. Sa 9 PM result kung wala lang si gisindikit mo gud si 6 guys oh. Atong ang atoa ana 976 atoa ana guys. Gisindikit so 676 nag-slide ta. Slide or syndicate nag 3 hits ang tatagapon so karon adlaw guys September 24 mo 3 hits na ta. Mo target og last to, mo target with combination. Kanya tong sunod na guide guys. Bisper 8008 katong dili mo sabay sa combination guys. Kaya tong pairing kuha perme sa 3D national katong dili mo sabay isa. Paresik isa magsukod sa 0 payon sa 9 800 801 802 803 804 805 806 807 808 808 og 809 kana guys ha. Katong mo subay sa combination guys kay kung ipares na ko ani to combination na ko ipares ani katong mirig last to nara ko ipares guys oh. Bisper 8008 to combination guys ha. Sabay sa gusto guys. All draw guide na ta September 24 680 280 guwapo kina pairing isa. All draw guide September 24 680 280 kana guys. Kaya to ni anggolon sa tong angle guide karon kana si 680 kuha sa to angle guide guys ha. 680 og si 280 nagtapad sa to angle guide guys. Atong to combination 680 280 nagtapad sa to angle guide guys oh. 680 280 nagtapad sa to angle guide guys. All draw guide na ta guys ha. Undas pa ta karon mo target ta karon taga-adlaw ta daog sa last to guys sa bisper kuha perme sabay sa gusto guys ha. Walay sure win pero taga-adlaw daog sabay sa gusto guys. All draw guide September 24 basta ganyan all draw guide guys sa 3D national 2 PM 5 PM 9 PM draw kana guys basta all draw guide na 2 PM 5 PM 9 PM draw basta all draw guide guys ha. So sabay sa gusto guys. Kaya mo daog na po tag last to karon. Taga-adlaw ta daog last to sa nakasabay. Congrats all winners. Kani guys oh, atong sunod na pairing Bisper 1001. Katong dili mo sabay sa combination. Kaya kung ipares ani isa ra ka combination o ipares ani guys ha. One combination sa Bisper 1001. Katong dili mo sabay guys, paresik isa. Magsugod sa 0 pain sa 9 katong pairing kuha perme sa 3D national 100 101 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, o si 109. Kaya mo daog ng putag last to karon. Taga-adlaw ta daog sa last to guys. Sa nakasabay sa kong last to. Congrats all winners. Sa nakasabay sa Rumble combination. Congrats all winners guys. So karon adlaw mo target ta putag last to. Mo daog tag pairing, mo daog tag combination. Ako ipare sa guys sa 1001 guys ha. Isa ra ka combination guys. One combination only. Sa Bisper 1001. 710. Sabay sa gusto guys ha. 710 all draw guide 3D national STL Mindanao Isil Visayas 710. One combination guys ha 710 all draw guide na ta. Ato ni anggolon karon si 710. Nara guys oh. Nakuha sa to angle guide guys ha si 710. 710. Kuha sa to angle guide guys sa 710. All draw guide na ta guys.
Kay mo target ta karon, mundas pa ta karon. So ay mo kalimutan na guys ha, kay gapon rumble man ta. Golden roll, rumble first. Before target guys, one combination sa Bisper 1001, 710. Atong sunod na pairing guys. Gani guys oh. Sunod na Bisper 5445. Katong dili mo sabay sa combination. Kaya ko ipares ane, one combination ra guys. One combination gyapon sa 5445. Katong dili mo sabay sa combination, paresig isa. Magsukod sa 0 payon sa 9. 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 og si 549. Kana guys, mudaog taglasto karon, mudaog na punta. Taga-adlaw ta daog lasto guys ha. One combination ako ipare sa ni guys. Kana guys oh. One combination sa Bisper 5445. Sabay sa gusto guys. 754. Guwapo ka na combination guys ha. 754 Bisper 5445. All draw guide na ta guys. Kaya ato ni anggolon sa to angle guide karon si 754. Nara guys oh. 754. So kuha sa to angle guide guys ha, si 754. 754 all draw guide. Bisper 4554. One combination. 3D National, STL, Mindanao, Silvisayas, sabay sa gusto guys. Walay sure win. Positive mindset equals winnings. Pero gapon nag 2 hits ta. Walay sure win guys ha, pero gapon nag 2 hits ta. Positive mindset equals winnings lang yun guys. Sabay sa gusto. So atong sunod na guide karon kani guys oh. Bisper 6336. Kay mo daog na butag lasto karon. Atong pairing, kuha permi atong pairing sa 3D National. Katong dili mo sabay sa combination. Parisig isa, magsukot sa 0, payan sa 9, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, o si 639. Guwapo ka na guide guys ha. Bisper 3663. Kaya mo target na po taglasto karon. One combination guys. One combination ga. One combination okay para sana. Nara guys oh. 563. Sa Bisper 6336. One combination. All draw guide. September 24. 563. Kana guys. Rumble guys ha. Rumble. Kaya kung dili ta mo target mo rumble ra bata guys. 563. Ano ni ato ni anggolon sa atong angle guide guys si 563. 563. Tara guys. 563. Kuha sa to angle guide guys ha, si 563. Nakuha sa to angle guide si 563. Kana guys. Mo target ta karon, mondas pa ta karon. So kana tong sunod na guide guys ha. Sunod na to na guide. Kanira guys. One combination niya po na kayo para sa guys ha. One combination sa Bisper 2112. Kanang dili mo sabay sa combination. Parisig isa, magsukot sa 0 pa sa 9, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 og si 219. Mo target aglas to karon atong pairing kuha permi sa 3D National. One combination okay pares kesa sabay sa gusto. One combination sa Bisper 2112. Nara guys, 521. All draw guide na tagesa 521. One combination Bisper 2112 521. Ato na ang gulon guys si 521. Nara guys oh. 521 521. Nara guys, kuha tanan guys oh. 521 521. Bisper 2112. Kaya atong last to karon, mo target ta putag last to kay taga-adlaw ta daog last to sa combination target rumble. Kaya kung hindi ta mo target, mo rumble ta. So gahapon rumble ta sa 523. Sa nakasabay gahapon, congrats all winners. So kana tong sunod na guide guys. Bisper 8668. Gwapo ka na pairing gisa. Bisper 8668. Katong dili mo sabay sa combination. Pili parisig isa. Magsukod sa 0. Payon sa 9. 860, 861, 862, 863,
864, 865, 866, 867, 868 og si 869 kana guys ha. Kaya tong pairing kuha perme sa Trinity National katong na-maintain ang kanina pairing. Kamo na bala magpares guys, katong gusto mo sabay sa combination. Sabay sa gusto kay ko ipares. One combination guys sa Bisper 8668. Bisper 8668 to one combination ra guys oh. Isa ra ka combination ang ipares guys ha. Sabay sa gusto. 486. 486 ato ni anggolon karon guys kun ni anggol ba si 486. 486. 486 kun ni anggol ba sa to anggol guide guys si 486. 486. 4 nara guys oh. 486. So nakuha sa to anggol guide guys ha. One combination sa Bisper 8668. 486 sabay sa gusto guys. Oldro guide na ta. September 24, 3D National, STL, Mindanao, Silvisayas. Atong sunod na guide karon guys. Recap ko gapon guys ha. Recap gapon guys. Sa 2 PM result 735 taga-adlaw ta daog lasto sa nakasabay sa lasto. Taga-adlaw daog sa lasto guys ha. Usahay mo 2 hits, usahay mo 3 hits pa jud tong lasto. So sa 5 PM result gapon ni Rumble ta. So kung mo sabay sa combination ay makalimutan na guys ha, golden rule, rumble first before target. Nag-trades ang tatagapon. Gisindikit lang si 9 na to guys. 976 ato na guys. Gisindikit gimog 6. So ang resulta 676. So karon adlaw guys, mo 3 hits na ta. Sabay sa gusto, walay sure win. Positive mindset equals winnings. Guide only. Kanya tong sunod na guide guys. Bisper 0330. Kato mahilig lasto. Tayo nyo naglasto guys. Oldro guide. Kaya taga-adlaw ta daog sa lasto guys. So katong dili mo sabay sa combination. Paresig isa. Magsugod sa 0 pa yun sa 9. 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 o si 039. Ako ipares ani guys, one combination only. One combination sa Bisper 0330. Oldro guide na ta guys ha. Mo target ta karon, mondas pa ta karon, mo 3 hits pa jud ta karon. Nara guys. Bisper 0330, one combination 903. 903 guys ha. 903. Kaya ato na po ni anggolon sa to anggol guide karon. Si 903 nara guys oh. 903. Kuha sa to anggol guide guys, si 903 guys ha. Oldro guide na ta guys. Bisper 0330, one combination 903. Sabay sa gusto guys. Kaya mo target ta karon. On the spot ta puta karon. Last combination na guys ha. Last combination, last pair. Last pair karon September 24 guys. Oldro guide, last pair na ni. Bisper, last pair 2002. Katong dili mo sabay sa combination. Paresig isa, magsukot sa 0, payon sa 9, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, og si 208, og si 209. Kana guys ha. Katong gusto mo sabay sa combination guys. Sabay lang sa gusto. Atong pairing, tayo iglas to. Kay taga-adlaw daog sa last to guys ha, sa 3D National. Kanera ko ipares guys oh. One combination sa Bisper 2002. Sabay sa gusto guys. 420. Bisper 2002. Wapo ka na guide guys ha. 420. Nara guys oh. Ato ni anggolon sa to anggol guide. Kung ni anggol ba ni? 420. Kuha sa to anggol guide guys si 420. Oldro guide na taga sa Oldro guide Bisper 2002. One combination 420. Kung mo sabay sa combination ay mo kalimutan na guys ha. Kay mo rumble ta. So karon guys, na ko i-recap na result guys. Ay recap na ko na guide. I-recap na ko na guide guys ha. I-recap na ko ni guys. Ang resulta gabi 676. Ang resulta guys ha, doble 676. So na ko i-guide dari basta double. Ang sunod, eskalera. Pag eskalera, ang sunod, double. So, sabay sa gusto guys ha. So, natay isa ka eskalera karon.
Tanawa kung sa to eskalera guys ha. Ibalik na ko. 789 eskalera. Dayon depensa 189. Kana guys, mudaog na puta karon September 24. Mo target ta mo spot ta sa last 2, pa sure ta last 2 kay taga adlaw daog last 2. Good luck guys. Sabay sa gusto.